ହଉଛି ପୁଅ ଥାନା ଚେକ୍ କରିଦେବି ମୁତୁଳି ଖାନା ରହୁଛି ହଉଛି ପୁଅ ଥାନା चुप माहिती चुप पुंडराचो बुया बुडू थाऊ डोंगरा चुप ढांगरी चुप कौन है बे कौन है जी रे कौन है जी कौन है सर मु ताई ड्यूटी कौन है मते पचाले कहबी जे यार मरण केमती हैला कार यार यार बोले कार यार बोले मु भी ना जानी नहीं तार किए मु भी ना जानी नहीं यार कौन लागी मरण है जिब्रा लाबे ऊपर देखि जिबे केडे केडे आखी मोरी निबे हसुची ऊपर नहीं नहीं से मोरी नहीं हैला मोरी नी छे मोरी ता गाठी नाही बे गोंडी नाही गाठी नाही की गोंडी नाही खाली मुंडो मुंडो टा अछि खाली मुंडोटा अछि ओ ठीक है किए मारी रे याको हम सारा ब्याज में हम किन जाने काको बचारो किए मारी जा याको किए मारी रे उड़ा इधर मालिक के मालिक कौन बोलते आसंतो भोट आसंतो मोटे डरी जाउछती आ फिर पुलिस को बहुत भय आ नहीं दे एरो मु आई ना बसी थी रे फाइन काटी देबा उतार आ छाटिया उडा के सर छाटिया कुडा किबा ओ अबे छाटिया अरे इको तो बाबू तो माइक पाके सोच ले कोन मातर कर सा अब जल्दी ए छाटिया तारे नारे नारे तारे नारे नाना तारे नारे नारे नाना तारे नारे नारे तारे नारे 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 नाना नारे 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 नाना तारे नारे 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 नाना तारे नारे नारे नाना
नमस्ते नमस्ते गौरी नंदन गजानन विघ्नेश्वर विघ्न नाश प्रभु तुमे विद्यादाता तुमे विद्यार भंडार कटिए देवता कटिए पूजा को चाहूँ अछ सुरासर अग्रे जेहूँ जनन करे गायन प्रतिष्ठा सेहूँ नर करे देखी रक्त देवा से रक्त सिंदूर सिरे डाल मर हरि पाप मुक्त डिम्री घोड़ा ग्रामे पूजा पाऊ अछु माग पिता बळे तोय एमा भक्त डाक देले डाक सुनी माग उठाई रखु माकोय माता विपद करू त्राही एमा तुम पाद तले शरण जीवी मा रखिबु घट घोड़ाए सरल वाक्यरे सतीरे डाकुची मुई एमा ठीक ठीक पद सजारी दी मागड़ाई पीटी जाऊ मोर कंठ विद्या भंडार कुदियो खली कंठु पदमा दियो निगाले एमा एसिकी मागुणी माग पिता बड़ी पादरे शरण गले छाटिया बोले सखालू सखालू किए से डाकुनबो छाटिया छाटिया बोले मोर सांग मते डाकी थिला बाबू कथाटे कहेबी बोले আজি गुटे राती जाईथिली सबु करिला गो मते खली मुई आउचे गो बाबू नाही कर मते गाले नमस्कार आगे नमस्कार नमस्कार वार नमस्कार ई पोटे छाटिया से पोटे छोटे कार कथा सुनि दिबो हबे छाटिया आज्ञा तू आसी पालो गाड़ी पठै दिले मोर से रुलटा गाड़ी गाड़ी ओटा बटे दबी गला आज्ञा बसा देख गाड़ी पठै दिले रुलर रे बाटे पर दबी गला आज्ञा बसाई तबे कोन गाड़ी पर गाड़ी बसाई लाटा रुलर दबुती बे बम फुल देख छाट दिली गाड़ी ओ अंते की थाना जमादार राइटर पॉलिसी कहा के न थाए डर ग्राम रखी बोली डर पाई से नामती चौकीदार काली जाती थाना देव बाबू निज मारू से रातीर मते नाही कर तर मर moi आउ से बाबू आसिले देवी खबर निद लागले कोण करू ना हां आज्ञा नमस्कार राज माइजिच ए बाबू सतरे अत्ते टिकेट डर तोते टिके डर करा तोते टिके डर बा छाटिया आज्ञा एक करना नाही छाड़ रड़ी आसुचे दौड़ी डर भय सबु छाड़े मोबाइल नंबर मोर से करना काबो एते कहीं छाड़ू च
মই আসুছে বাবু আসুছে দৌড়ি আমি ঝাটিয়া আজ্ঞা রিপোর্ট ধরিকি আইলো বা কোন আজ্ঞা রিপোর্ট ধরিকি আইলো রিপোর্ট হ্যাঁ রিপোর্ট করে আজ্ঞা মুনা পাশে দেখ রাইলি কোন করবা যে হেলে কেমতি রিপোর্টটা দেব রিপোর্টটা হ্যাঁ রিপোর্ট বলে কোন রিপোর্ট আজ্ঞা মু জানি কি সেটা রিপোর্ট হে কালা তো নাইবো স্যার কালে নাইবে স্যার, স্যার। তোতে কোন রিপোর্ট করতে আজ্ঞা কোন হবে স্যার বল কো জানি বাবু বে আর তোমার কইবি আজ্ঞা মা আজ্ঞা কইবি এ ছাটিয়া আজ্ঞা সরি আজ্ঞা ভুল বলা বলে কইছি বড়া ইংলিশ লোক হচ্ছে ইংলিশ ইংলিশ টি শুনুন না কোন আজ্ঞা ই হাবিলদার বড় টাউটরিয়া আগরু পাঠ পড়িছি শুনো আজ্ঞা হ্যাঁ ভালো আজ্ঞা ই হাবিলদার বড় টাউটরিয়া আগরু পাঠ পড়িছি এবিসিডি কিছু জমা জানি নাই খালি ও হাতিকে ঘষিছি শুনে শুনে ইংলিশ শিখুছি আজ্ঞা কেউঝর জিলারে মন মাঝি কর লেটিন ঘর জগু আছে ছাটিয়া আজ্ঞা মু কোন জগুছি মন মাজির মোহন মাঝির এবে কই ল্যাটিন জগুছি মু হবে ও শান্তি শুনলো কি স্যার লেট্রিন নাই আজ্ঞা সিকিউরিটি গেট জগু বলে সেটা কোন মুকে তো পাঠ পড়ি যাচ্ছু আসলে আসলে আসি গলা পাঠ কেতে পড়ি আজ্ঞা মু অঙ্গনবাড়ি দ্বিতীয় ফেল হই যাচ্ছু না ও এমতি সতাই কোন আজ্ঞা আউ কই দেবি কা কাই কইলু হ্যাঁ এ ছাটিয়া হিট কর না বেশি হিট হনে আজ্ঞা কুকুর মাছি পছলা এ গা তো ছাটিয়া ও আজ্ঞা হিট কর না হিট হিট বলি নাই কইবু বাবু পিন্দি অছু হাফ পেন্টে হ্যাঁ হিটি হিটি বলি নাই কইবু বাবু পিন্দি অছু হাফ পেন্টে তু কইলে কউছু হিটি তুকে মান কর চেহারা দেখি কি ফাটি যাউছে পেটে সেতে ଅଛି 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 শুরু হয় বাবু অহ যদি বাবু তুই সম্ভালি ন পারু খলি দে চড়ি পেটে আজ্ঞা ছাটিয়া আজ্ঞা মু প্যান্ট শার্ট খুল দউ যা পিন্দু নগলাই দউ যা আরে রে বাবা এমতি হবে না এমতি হবে না স্যার সে কইছে হিট হলো প্যান্ট শার্ট খুল দিও ঝাটিয়া কইলা বলি তুই হিকে দেব না নগলাই দিতে পড়ে যাও না না এটাই তো আজ্ঞা মই নাই দেবি করবো হবে ছাটিয়া আজ্ঞা কথাবার্তা ঠিক সে কহ হলা আর ঠিক আছে বলু জানি পারনু মতে তোমার ভেড়ার বলে জনা নাই আগে তোমাকে হবে কোন হবে স্যার মানে তো ওই তোর মাইকি হবে এ ঝাটিয়া আজ্ঞা ঠিক সে কথাবার্তা কর আর ঠিক আছে করুছি আজ্ঞা হ্যাঁ রিপোর্ট দেব আমু পানি পিয়ে ছাড়ানি বড় বাবু দেখলেবে ছড়া মাত্র চশমা ও আজ্ঞা আজ্ঞা সাগুণা যেমিতি মোড় পড়িଥିଲେ দূরରୁ ବାରି ପା ସୁନ୍ଦରୀ କୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ପୁଲୁଷ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ଇ ଡିଉଟି କରି ମଜାଇ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଇନ ମାରଇ 13 ଦିନ କିଆ ବୁଲୁଛି ବାବୁ ବହିତ ହିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ঝাটিয়া ଆଜ୍ଞା যে ঝিও ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖି ହଁ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖୁଛି ଝିଅ ପିଲା କିଏ ଦେଖୁଛି ଆମେ ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଇଛୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ଝିଅ ଦେଖୁଛି ପିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି ଆମ ସେଟା ବାବୁକୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କାଲି ମୁଁ ସଙ୍ଗାରଥିଲି ବଜାରରେ କଣ କରୁଥିଲ ଏ ସେଟା ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ରେ ସାଙ୍ଗଟା ଆଉ ହଁ ସେଟା ସାଙ୍ଗଟା ସେଟା ଝିଅ ପିଲା କିଛି ହଁ ଘରେ ବି ମାଇଛି ରଖବାର ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଖୋଜିବ ନାଇଁ ଗା হবে আগର ମାଟୁ ଯାକ ନାହାନ୍ତି ଓ ଏମିତି କି ହଁ ସଙ୍ଗା କୋଣ ରଖନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭେଟ ହେଲେ କଥା ହବୁନି କି ହଁ। ଶୁଣିଲ ଆଜ୍ଞା ହଁ
पुलिसर फुल फॉर्म जानो कि न जानो चाकरी मूर्खଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तमे जेते ओटे बड़ मूर्ख आज्ञा समस्तଙ୍କର ବଇରି तम पाखे दया क्षमा নাই एणु पुषा कुकुर बलय मानविक थिबा मଣିଷ जीवन पुलिस चाकरी करे নাই कौन कहलु तार मानसिक नथिब सीए करियो पुलिस चाकरी नहीं कि आमर मानसिक अच्छे यार ये प्रेम रोगी है मानसिक रोग नहीं ये प्रेम रोगी हाँ तो कहलु परा छटिया आज्ञा हमें जीवा बहुत लेट हो होला लेट हो गए कौन करबा आज्ञा वर्षा आइला जानि पर नहीं तमे वर्षा आइले बोले ड्यूटी बंद कर दे न कर ते मुइटा करबी ना तम ड्यूटी मु कर देबी ना नहीं छटिया रिपोर्ट तो बनाओ सारी एम आज्ञा सुनो न मोड़ जगिबार आमर काम नाही आज्ञा तुमर काम देखो थाना के वार्ड कर जानिछु अब न जानी गाइस ना कोन ड्यूटी नडिया रे केतरा कोना कह दो नडिया तीनटा कोना मोर बालता जोना बाबा छटिया ईट कोन ना कहूची रो आज्ञा सुन न हां छटिया आज्ञा को कहबी झियो पिला मत विचार ठीक कहलु देखी कोन जो पिला हम जो प्रेम को तमे हाय सुनले पागल होई जबार ना दसटा माई पर रखु नांती की ओइबा पडियो ना मु टीवी को गुडे दसटा गर्लफ्रेंड रखु छथि एमती की से विचार ठीक को खला कली कहबो को जगह लगेबु नहीं हैला ठीक है सुनो आज्ञा हां कर के कान के डरी करी सुन मोड़ के बोल रे नियाती किंतु पहले কথা টিকে চিন্তা করব আজ্ঞা हां পেটের মুক্তি পকাইব না সত কথা हां बैलून फिटिंग कर के आ मोटा मोटा सिस्टम ना एबा बैलून फिटिंग सब बैलून फिटिंग कौन कौन सा बैलून फिटिंग करछबे हां एमती की आ मुत्ती गुना ओ ठीक আছে पागल देखिबो को छटिया मुख पागल होई जो कहि कोन को छटिया আজি কালি ঝিও পুয়া আজ্ঞা সাজি লেনি হিরেন হিরো हां শুনবা সেটা বাবু ठीक भाई हां ठीक तो আজি কালি ঝিও পুয়া আজ্ঞা সাজি লেনি হিরেন হিরো हां ঝিও পিঁধি থায়ে লাইলন চুড়ি ধার পুয়া পিঁধি থায়ে নের আজ্ঞা চেহারা দেখি কি বিভা লাগি বাবু মুটু দিবে ছর ছর দেখো জাতি গুত্র নাই কার বাপা মা কে ন খায় ডর আজ্ঞা ঝিওর বাপা মা তেল তেল করি পুয় দিব জেল ঘর আজ্ঞা পুয়র বাপা মা বসি কান্দুথিবে মুন্ডরে মারি ন কর भाई छटिया हां सुन আর পদে কই দেবি को আজি কালি আজ্ঞা লুগা পিন্ধা সবু ছাড়ি দেলে আজ্ঞা পিন্ধু চন্তি সবু রে আজ্ঞা টাইটি ফিটিঙ্গি সুইটি সাটিঙ্গি পিন্ধি বুলো থিলে বাটে আজ্ঞা আখি চহটায়ে বেলিয়া দেখিলে ভিড়ি ধরি নেবে হাতে কথা বহু দিবে দেখো কেতে আলো তুই যদি মতে ভল নাই পাইলো জীবন জীবকা সতে अबे छटिया आज्ञा एबे तू जान के लुका बड़ थान लेनी बोली एबे सब ड्रेस टाइट दिन मार दू সেটা মু জানি নথিলি আজ্ঞা বেশি বুঝি পড়া एबे सेटा छाड़ी दिन छाड़ी के एबे खाली दुईटा पिन रे ऊपर ऊपर तोले उठे ও এমতি आओ কাটাড়ি পত্র अबे छटिया आज्ञा तू आमु को एते पाठ पढ मूर्ख फूर्ख कहू तू केते पाठ पढी बे हां পাড়লাটা পতাড়ু তো आ पतरु সব বাথরুম কাজ রে হিজেবে पाड़ो নাই बे আও केते पढी छु
ओडला कथा पचुरो तो ଆଉ कहि देबा आज्ञा ताले हाँ कह छटिया सभा जनक मो कटिए प्रणति बुद्धिजीवी बापा भाई मोर दर्शन धरिब के মই पाठ साठ पढ़ी नाए মই छातिया बो देखो ग्रामे ग्रामे बोलो थाए ଏଇ! ଏ ଛାଟିଆ, आज्ञा ତୁ ତ ପାଠ ପଢୁନୁ ଆମକୁ କଣ କହୁଛୁ ବେ? सोन आज्ञा कहि दउची हाँ कह जने पढ़ी जुबे सिनेगा ହଁ ଭାଇ मोर मां कहूथिला मोर पिला दिन रे छेली चोराउथिले मोए କାଇଁ ଘୁଷିରି କରିଛୁ ଘୁଷିରି ଚୋରେଇଲୁ ବେ? घुसरी बोले खुशी देथे का आज्ञा ମୁଁ ଆଣିଦେବି ଦୋସ୍ତ ଏଇ ପାତା। आनी देथे तोरे जानते हो हाँ आज्ञा मोर पिला दिन रे मोर मां कहूथिला छेली चोराउथिले मोए मास्टर बाबू मार को देखी देले खाली रुसई साले रुसई जाई हांडे पी उठाए मोई छातिया भो बाबू जणा राए ଏଇ! ଅବେ ଛାଟିଆ, आज्ञा ए छटिया ତୋର ଆଉ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ରେ ସାର ଆଇରେ ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମୁତି ପକଉଥିଲି ବୋଲି ତୁ ହକିସ୍ ପିନ୍ଧିଲୁ कोटा ଅବେ ଛାଟିଆ आज्ञा ତୁ ହକିସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗଲୁନୁ ସ୍କୁଲ कोण हल्दी ହକିସ୍ ଛୋଟ ପିଲା ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ରେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ ମୁତି ଦେଇଥିଲେ हॉकीज नहीं पेम्पास ये कोण पास हो? उड़िया भी बोले जणे नाही आकु यार ए छटिया ଆମର ଗାଡ଼ି ଖେଳିବା हमर लेट है जो छटिया ବଡ଼ पुरी जिबा फिरिंग जिबा हला ଲୋକେ ବା ଜାଗା ଟିକେ ଜଗ ବଡ଼ ବାବୁ ଆଇବେ ନା रिपोर्टर रिपोर्ट आज्ञा हाँ रिपोर्ट बोले तू रिपोर्ट मुकम जान आज्ञा रिपोर्ट में प्रिंट है थी कंप्यूटर से रिपोर्ट आने ना रिपोर्ट हाँ जल्दी इने संग कति करा अरे चूना भाई रिपोर्ट ए बाबू फोटो फुटा धरि त बाबू छेली बंद तो करा की तमे से फोटो नहीं भाई आउ आए पड़ा कौन फोटो कोई दे ठीक है कौन फोटो रिपोर्ट आज्ञा ରିପୋର୍ଟ ଆଇଲା ମୋଲା ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ମାତ୍ର ତ ସା भाईला ओडिया रे बुझी पारू ना नहीं ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଲା आइला हाँ भाईला बताए ବଡ଼ ବାବୁ ଦେଖ ଆଉ जाके ଦେଖ तुम देबी क्या क्या भाईला हां କେତେବେଳେ ଦେଲୁ ବେ ए छटिया तुमको नाइबो तमर गाड़ी को ठीक नहीं तुमको देबी कांदे कोई दे बिचारा बुझाई ना हां मते हाँ बेसी कोला गुली कोन नहीं सुन ना ଛାଟିଆ ମୁଁ ବଡ଼ ବାବୁ ଡାକି ଯାଉଛି ଏତିକି ଭିତରେ ଶୁଣଉଥା ମୁଁ ବଡ଼ ବାବୁ ଡାକି ଯାଉଛି डाकरे बरवा लोग আজি রাতিরে মনিয়ম করিলে মারুদ্র কালী থাও কে মাগিয়া সোলা লাঠি মারু আছে বাদ বেটি বেটি খাও মাই দিন বিলা পাও সে তো বংশ যাক পুষি খাও সে গুজুরির বুয় খাও মই ছাতিয়া বাবু কিছু জনা রাখিয়াও ए छटिया आज्ञा केबे तू खाइछु कौन आज्ञा केबे खाइछु कोन देबी की खाइलु घुतरी को दूसरी को कहली आज्ञा आ कोन कहलु हाँ? पिला न पाओ ए तो मु बाहर ना पिला कोन पाइलु हां बाहर नहीं जा बाहर में
ସିଆଡ ପଳେଇଥିଲେ ଟିକେ ବାଜେ टिका बंदी ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର सर ସାର୍ ତମ ଷ୍ଟାଫ୍ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ना ड्यूटी रे थिले सर इतो टिके लागी जाय छी तो ନିଦ ଲାଗି ଯାଇଛି ସକାଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସୁଟି ମତ ମାରି ଦେଇ କରି ମାନେ ସବୁ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା उठाबो चंद्रा कुल मौजा आइछि କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନାଉର ବି ଅଛି उठले चंद्रा कुल का तोर बरवा पाइछि हां उठो उठो सर ए माने सब सही की करूथिला हम छिड़ा की करूथिला ସାର୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ପରା अरे छटिया ଆଜ୍ଞା तार बॉडी का रे ଗୋଟେ ଏଟା ତମ କୋଡ ଅଛି ଶୁଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ତମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଟା ସବୁ ଏଟା ସବୁ ଲୋକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା बॉडी का तार ମୁଇଁ ଖାଇଛି ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ मजा रे तार बॉडी काई सब खाता रहत सर ସବୁ ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଖାଇଥିନି ଆଜ୍ଞା छटिया ସାର୍ खाई दे तू ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଟା କାଟି କରି ଫଷ୍ଟ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏ ଛାଟିଆ ବେକାର କଥା କଣ ବେ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ଶୁଣେ ଆଜ୍ଞା କେନେ ଯାଉଥିଲା କେନେ ଆସୁଥିଲା ଏ କାଠ ମୁଣ୍ଡା ଚଢୟା ହଁ ଚାବିଲା କି ସାରି ଚାବିଲା ବୋ ମତେ ହଇରାଣ କଲା ଛାଟିଆ ବୋ ବାବୁ ମୋର ବା କଣ ଗଲା मैं छाटिया छाटिया आई नहीं ସାର୍ ସେଟା ବାବୁ କଣ ବେ ଯେ ଶୁଣ କଣ ଦିକା ମୋର ଜମା ପଳେଇ ଆଇଲେ ଶୁଣ ତମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଗ୍ରେପ୍ତାର ନା ଆଜ୍ଞା ନା ଛାଡ଼ିବେ ଆମର ପୋଲିସ ର ନିୟମ ଅଛି ନା गेट पास बोली गोटे ଗେଟ୍ ପାସ୍ ନାହିଁ ରେ ଅଛି ନା ସେଟା ଗେଟ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଝିଅ दीटा की तम झियो ହଁ दीटा तम झियो ତତେ କଣ ବୋଲି କହିଲି ଆଜି बहुत गुली गुली आही छथि तो ওই একজন দেখে নাই বাবু नहीं नहीं बड़ झियो कोने बड़ যে পোষাইবে কি নাই মোর জন पसे फास्ट धीरे धीरे संग झियो को पसे देबो ना सिए सारा झियो धीरे धीरे पसेबो छाड़ दियो रे धीरे धीरे संग झियो को ছাড়ি দেব ଏ ଧୀରେ ପୁର संग झियो को धीरे पुराबो बड़ झियो को स्पेक्ट पुराबो ना এটা টুয়েল গেট না কোন এটা और 12 गेट पे হ্যাঁ 12 गेट ता আমি এটা কি করে করব एरा रिमोट कर दो रे पूरा पूरे दे हां हां ठीक আছে আগে अरे छाटिया আজ্ঞা ঝিଅ नहीं ଶୁଣ ମା ଯାହା ହେଲା କହିବା କଥା ହେଲା ସଭାକୁ ଆସିଲୁ ମା ଯେତିକି ମା ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗା ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୁହାର ମାନେ ଟିକେ କରିବ ମା ତାପରେ ଯାହା କଥା ହବ सभाके आसुचे मागो माउसी समस्तको मजुवाई सभाके आसुचे मागो माउसी समस्तको मजुवाई और बुआ बड़े नाम रफिक मोई बड़ झियो तार आउते गो जाउते गो छटिया तो झियो को बड़ा डर लागुची नहीं रही जाउची धीरे धीरे ଟିକେ डर लागुची बाबू मान को देखले नहीं काहे के डर झियो प्रॉब्लम सा बहुत डर लागो जाओ हां 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 एते मात्र काई प्रॉब्लम कुटा लोगे जति तमर झियो खाली भाषण हो जति छटिया କଣ କହିଲ ସାର୍ କଣ କହିଲ सेट लोगे जति बदे बोली ହଁ, कहि ସେଟା हां हां ସୁବିଧା ଲାଗିଲା ସତର ନାଇଁ ଗା झियो काहे के डर झियो कहली देखी बातरे अलता मथारे टिकिली नीति मागु अछे मोई मांडो के
ବାହାରେ ହଁ କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିଛ କାଇଁ କହିଲ ହେଇଯିବ ହଁ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ପଚାର ତା ସିଏ ଆମେ PhD क्या चोरी पड़ी थी है PhD पर ପାଠ ପଢିଛ କାଇଁ ଝିଅ ଟିକେ କହିଲେ ଦେଖି ତମେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛ କହିଦେଲ ମା ବୁଝାଛି ତ ଇଣ୍ଡିଆ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଅଛି ବିଦେଶରୁ ଆସେ ମୁଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଅଛି ବିଦେଶରୁ ଆସେ ମୁଇଁ ପୁରୀ ନାଇଁ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ମୋର ଲାଗି ହେଲେ ବାହାଉଛେ ଗୋ ବାହାଯାଉଛେ ଗୋ ତୋର ବାପା ପଲଙ୍କ କିଣିତେ ପଟି ତଳେ ଶୁଛ ରେ ତମେ ହଁ ନାଇଁ ଯାଇଲେ ଶୁଛ ଟିକେ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ଆଗଥିଲି ହଁ କହ ଟିକେ अबे सजा कौन मूर्ख में हमें ଛାଟିଆ ତୋର ଝିଅ କଣ କେତେ ତୁ ମରିଗଲେ ତୋର ଝିଅ ଛାଟିଆ ହବ କେତେବେଳେ ଦର ମାସେ ପଚାରକୁ ନେଇକି लाश कौन में सम्मान पुत्र ଆମେ ଖତରରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଉଠେଇବୁ ନା ଖତରେ ନା ପଟିରେ ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ କଣ ଝିଅ କୋଉଟା ଚାହୁଁଛୁ ଖତରେ ନା ପଟିରେ କୋଟିରେ ଶୋଇଲି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଜାଣି ନାହିଁ ବାରଟା ପିଲାର ମା ହେଲି ପଛେ କଇତା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ପୋଲିସ ବାବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖତରେ ନାହିଁ ପଟିରେ ନାହିଁ କୋଉଟାରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି କୋଉଟେ ଶୋଉଛନ୍ତି ରେ ମାନେ ପୁଣି କଣ କହିଲେ ବାରଟା ପିଲାର ମା ହେଲି ତୋତେ ଘଇତା ନେଇ ନାହିଁ ପୁଣି ଖାଲି କହିଲେ ଆସ ହେ ପୁଲିସ ବାବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ ନାହିଁ ଝିଅ ତତେ ଦିନ ଗୋଟେ ଆଇବ ବାବୁ ଅଛି ନା ଅଛି ବାବୁ କେତେ ବଡ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ବାବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାସ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଗଲି ରେ ମରିତର ଫସି ଗଲି ରେ ନାଇଁ ରେ ନା ସମ୍ମାନି ମନ ଲାଗୁଛି ରେ ନାଚବା ଲାଗି ନାଇଁ ଛାଟିଆ ଯାଉ ଆମେ ଯାଉ अरे रिपोर्ट पठी दो वाला ହେଲା